أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب في الاقتصاد في العبادة. Chapitre la modération dans les actes de dévotion. قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 20 du Coran, versets 1 à 2, Taha, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Allah dit encore, chapitre 2, verset 185, Dieu vous veut l'aisance et la facilité et ne vous veut pas la gêne. Alhamdulillah, amek mana boda mika, oleka bereben ke alabato la. Ni bi alabato iba bereben, iba ke chema. Ala ko Qur'ana kono suratu Taha la ako Taha o ye Muhammadu ye. Ne ala ma Qur'ana jigi kan yalasa ika kunangoya, yalasa ika sege. Qur'ana jigi kunte ka ala batu fo ka sege lafiya tala. Ala ko tuguni ala be nɔgɔya le laɲini na aw ye, a tɛ tɔɔrɔ laɲini na aw ye. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه متفق عليه. عائشة رضي الله عنها rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez elle alors qu'elle était avec une autre femme. Il dit, qui est donc celle-ci? Elle dit, une telle qui vient de me parler du grand nombre de ses prières. Il dit, ne vous surchargez point ainsi, car on ne vous a imposé que ce que vous pouvez supporter. Par Dieu, Dieu ne se lasse pas de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassiez de faire des œuvres de bien. La meilleure façon de l'adorer est pour lui ce que vous faites avec persévérance. Donc, alhamdulillah, ni hadisa imna kabo Aisha ma alaka jemama. Ako kira dona aleka neman kishba ma kata muso do sora afei. Alaka ko nye jone ni muso nye jone. Aisha ko ni karsale anana abe seli minke ka seli chama minke batu chama minke abo ko fo nyene ala kra ko ay ko son no ya ayrema ay ala batu chugala min kan no ama abe seminna wallahi ala te nege boka aw sara fo aw rebe tan nege bo ala batu la wala ma baraji nyini la femin kadi ala kra ka teme ole na dola keleme batu minke ibe duma kan idunga lo tisa dume batu kan min ka cha irema. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. Anas radiallahu anhu rapporte que 3 personnes vinrent chez les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les interroger sur la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah. Quand elle les en informait, cela sembla leur paraître peu. Il dit, que sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que Dieu lui a déjà pardonné tous ses péchés passés et futurs? L'un d'eux dit, pour ma part, je m'engage pour toujours à passer
toutes mes nuits en prière. L'autre dit, et moi, je m'engage à jeûner sans interruption toute ma vie. L'autre enfin dit, moi je m'engage à ne jamais me marier. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam vint, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint alors à eux et leur dit, est-ce bien vous qui avez dit ceci et cela? En vérité, par Dieu, je crains Dieu bien plus que vous, mais je jeûne un temps et je mange un autre. Je prie une partie de la nuit et je m'endors une autre partie, et je pose les femmes. Celui qui se détourne de ma voie n'est pas de ma communauté. Hadisa minana kabo Aisha ma Anas malaka jemama ako mɔgɔ saba nana kira ka sukɔnɔna la kana kira ka musow fɛ kana ɲininkali kɛ kira ka batu kɛcogoyaw la. Tumana min na o ye o kibariya a kɛla komi o y'a ye komi kira ka batu tun ka dɔgɔ. O ko nin ye kira le ye. Ala yafala a ka jurumu tɛmɛni bɛɛ lajɛlen ma a n'a bɛna min kɛ k'a sɔrɔ kira ma jurumu kɛ. Ni kira bɛ bato kɛ ten an n'o don kelen ko ne kɔni n tɛ si su fɛ tuguni n bɛna n ka su bɛɛ kɛ batu la ni seli dɔrɔn. Kelen ko ne kɔni tile fɛ n tɛ dumuni kɛ tuguni n bɛna lon bɛɛ kɛ sun na. Sabanan ko a ko ne yɛrɛ tɛ furu kɛ tuguni ni ka mɛn ko i tɛ sera ka batu dɔ kɛ muso ka hakɛ bɛ den ka hakɛ bɛ ne tɛna furu kɛ tuguni. Tumana min na kira nana a ko ma o alu le ye nin kumatigi sina ni nin kumatigi sina fɔ wa? Wallahi ne kira ne bɛ siran Ala ɲɛ ka tɛmɛ aw kan. Nka ne kira bɛ lon dɔ sun don n bɛ dumuni kɛ lon dɔ. Su kɔnɔna na waati dɔ la n bɛ seli waati dɔ la n bɛ sunɔgɔ. Wa an ka muso camanw yɛrɛ fana furu. Ka Ala bato cɛ ma i t'a kɛ k'a dama tɛmɛ i yɛrɛ fana b'i seko kɛ ni de ye ne kira ka tagasira ye. Mɔgɔ mɔgɔ ye i kɔ don ka bɔ ne kira ka tagasira ma i tɛ n ka manto dɔ ye. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التشديد. Selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit malheur aux rigoristes, malheur aux rigoristes, et il le répéta 3 fois de suite. Hadisa minana kabo Ibn Mas'ud ma alaka jema ma ako alakra ko neman kishba ma dama teminaw halakila mo be dina gbele ka dantemi ko mo gon halakila dina ka nogo ya yoro lebe ni mo min be dina mine ka gbele ya la ka yoro re tala alakra ko mo gon halakila. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun lan yushadda ad-dinu illa ghalaba fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-dulja rawahu al-Bukhari. Selon Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la religion est aisance et facilité. Jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Suivez plutôt la voie sage du juste milieu. Rapprochez-vous-en en douceur de la perfection et soyez optimistes. Aidez-vous en cela par vos allées et venues à la mosquée le matin et le soir et aux dernières heures de la nuit. Hadisa minana kabo Abu Hurairah ma alaka jema ma aya minana kabo kirama neman kishiba ma ako dina kan nogo mo te dina nyini ka gbeleya fo dina rebe tlanga gbiya atila mo kan ola ay client ay ka chama chero la ay sunya ala bato ke ko nyumala aya nusadia ay demen nyini ala bato la ni wula fetara ani so mada taga e misrila ani sufa wakati do ka ala bato ala donc ma proko ka ala bato son noya so ma wakati wula fe wakati sufa wakati do kana nyine ka snoko kana nyina lefe ika barada ere ko ika balu nyini ko. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم
وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. Les enfants, montez. Montez. Toi, monte. Laissez la place aux grandes personnes. وعن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré une fois à la mosquée. Il y trouva une corde attachée entre deux colonnes. Il dit, qu'est-ce donc cette corde? On lui dit, cette corde est pour Zainab. Quand le sommeil la vint dans la prière, elle s'y accroche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, détachez-moi cette corde. Que l'un de vous prie tant qu'il en a la force et dès qu'il est gagné par le sommeil, qu'il aille dormir. Hadisa minana kabo Anas ma alaka jemama ako kira dona londo sallallahu alaihi wasallam misiri kono juru do tu sirinbe misiri sen flan nyonche juru do tu sirinne misiri sen flan nyonche alaka ko nie mu jurule oko Zainab ka jurule aka jurun siri misiri lo sen flan nyonche abe ala batuke tumana na ni sinogo be fika na be fika jungo abe jurun ke ka yeremna ala kra ko aya funi adola kele ye ala batu ika seko damayira la tumana na ni fanga bila tuma ni sinogo be fika na tagala. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. Jabir bin Samura radiallahu anhu a dit, je faisais mes prières en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa prière aussi bien que son sermon n'était ni trop courte ni trop longue. Hadisa minana kabo Abdullah Jabir bin Samura ma alaka jamama akontu be ni kiraye neman kishbama ni be seli do ke ni kiraye kira ka seli anaka khutba atuma janko jugu atuma surun ko jugu. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلا فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري. Wahab bin Abdullah radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fraternisé entre Salman et Abu Darda. Un jour, Salman s'est rendu chez Abu Darda et trouva sa femme dans une tenue des plus modestes. Il lui dit, pourquoi donc négliges-tu ainsi? Pourquoi donc te négliges-tu ainsi? Elle lui dit, ton frère Abu Darda ne ressent aucun désir pour ce bas monde. Juste à ce moment, arriva Abu Darda, qui lui prépara quelque chose à manger et lui dit, mange seul, car je jeûne. Il dit, je ne mangerai pas
tant que tu ne mangeras pas avec moi. Il mangea donc avec lui. Quand la nuit tomba, Abu Darda se plongea dans la prière. Salman lui dit, dors. Il s'endormit, puis se remit à prier. Il lui dit encore une fois, dors. Il se coucha. Quand vint les dernières heures de la nuit, Salman dit, maintenant remets-toi en prière. Ils priaient ensemble, puis Salman lui dit, ton Seigneur assure-toi un droit. Ta personne assure-toi un droit. Et ta famille assure-toi un droit. Donne donc son droit à tout ayant droit. Abu Darda alla conter la chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit, Salman dit vrai. Rapporté par Al-Bukhari. Hadisa minana kabo Abu Juhayfa Wahab bin Abdullah ma alaka jamama. Ako alakira neman kishbama ay balimaya ke Salman ni Abu Darda ni ñonche ko ke balimaye. Londo Salman tara Abu Darda fe kata soro Ummu Darda mi Abu Darda muso ye ayi chuba tu man fisa. Ako ama muso mawo munay ki yere toyte muso ko ibalimache Abu Darda dunya kanunta juskuna aka dunya ko mambo tumanam na Abu Darda nana ay domini labin Salman ye ako Salman ma Dominique sabu nebe suna Salman ka mawo ntina Dominique ni ma Dominique fanye Dominique ñon feli Abu Darda ka ka suntu ko Dominique ñon fe tumanam na shufela nana kana se Abu Darda masno awilla ka besiri Salman ka ma la alala ko fa awilla tuni ko besiri Salman ka ma la alala tumanam na shudu gutlama wati nana kana se Salman ye Abu Darda la kunu ako sisan ibise ga seli o fla lola ñon fe ka seli sogoma Abu Darda kala ala kira fe kata ko ñafo kira ñana ka ko nye Salman ko Abu Darda ma itigi ala ka hake bi kan i yere kun ka hake bi kan i muso ani denw ka hake fana bi kan bɛɛ ka hake jama sogoma a tara ka taa ɲɛfɔ kira ɲɛnɛ kira ko a ma o Salman ye can fɔ. Donc ça c'était le chapitre d'être modeste dans l'adoration de Dieu. C'est pas parce qu'on veut Dieu, c'est pas parce qu'on veut le paradis qu'il faut passer tout son temps à prier, prier, prier. Non, non, non. Le dernier hadith nous enseigne. Prends un moment pour adorer Dieu, prends un moment pour dormir, pour te reposer. Parce que toi-même, ta personne a un droit sur toi. Ta femme, tes enfants ont des droits sur toi. Donc, être modeste dans l'adoration. C'est pas parce que tu vas prendre tout le temps pour adorer Dieu que ça va montrer que tu es celui qui craint Dieu plus. Voici les 3 personnes qui sont venues demander au prophète. Qu'est-ce que le prophète les a dit? Moi, prophète même qui craint Dieu plus que vous là. Dans la nuit, il y a une partie, je dors. Il y a une partie, je me réveille. Il y a des jours, je gêne. Il y a des jours, je ne gêne pas. J'ai épousé des femmes. Celui qui ne suit pas ma voix ne fait pas partie de ma communauté. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, ni bona intube, en kalana moulila. Ala batula ikake chema. Dantimi ma info irella. Hal ala batula dantimi ma. Anga hadisa laba min kalam. Salman ya Abu Darda kira ka sahaba le ka kalam. Ko ala batula ke chema. Kana ke kojugu. Ka shube ke kuni ke sinofio o man. Ka lombe ke kuni be sundo o man. Akui faso ka hake bikan. I muso ka hake bikan. I don ka hake bikan. Hali ka sigi tuma do ka baro ke ni muso ni denw ye. Hake doli. Ni le kubo beta do ala kola. I yɛrɛ tɛ yɛlɛ muso fɛ i tɛ yɛlɛ denw fɛ tan yɛrɛ t'i bolo ni si man ɲi i bɛ kɛ cɛmale i bɛ ala ka hakɛ jama k'ala bato ka hakɛ dɔ di fana i muso ni denw ma ala ka nɔgɔya ye idan an bɛ lɔ yɔrɔ na ka taga ni an ka dugawu kalan ye ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. On reprend.
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons dit, la soif est partie. Les veines sont humectées, sont devenues humides. Et la récompense du jeûne, Inch'Allah, est déjà inscrite. Encore, oh Allah, je te demande par ta miséricorde qui englobe toutes choses de me pardonner. Encore, oh Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, pas à cause de quelqu'un d'autre. Et c'est avec ta subsistance, la nourriture, la boisson que tu m'as donnée, que je vais rompre mon jeûne. Accepte donc mon jeûne, car tu es tout entendant et tout sachant. On dit en arabe, tu peux dire en français, tu peux dire dans ta langue, et ce n'est pas seulement les 3 doigts. Après ça, tout ce que tu veux, il faut demander à Allah. Mais voici ce que le prophète disait. On a commencé par ce qui est plus soutenu. Encore, ça c'est hadith Mawkouf, ça c'est un des doigts d'un des compagnons. Et l'hadith qui est faible, mais le sens est bon. Donc nous disons tous les 3. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la bonne compréhension.